Hello mga Mr. and Mrs. For today's video, samahan nyo kami at maglalakad ulit kami ni Habi. Another day, another walking. 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 Weekly routine, walking. 200 meters. 300 meters. 400 meters. 500 meters. 600 meters. Hi. 600 meters done. $700 meters with Habi. 800 meters. 900 meters with Habi. Okay, 1,000 meters. 1,000 kilometer done. 1 kilometer done. 1,000 kilometers. Okay, 1.1. Hi. Walking, walking. 100. 1.2. Sama si Habi. 1 background sa likod. Kung nakikita nyo guys. Ang ganda ng background sa likod. Andun doon banda. O diba? 1.3. 1.4. 1.4. Welcome to Alhera Beach. 1.5. Kapaliwag na ito last na sakto. 1.6. Nung nga nasakit. 100. 1,700. Hindi lang, naputot din. Face the wall. Face the wall ah. Nagsangsangit. 1.9. 200. 2 kilometers. 2.1. 2.2. 2.2 meters. Done. 2.2 kilometers. 2.2 kilometers pala. 2.2 meters. Kilometers. 2.2 kilometers. Balikan. 4.4. So, mag-iigib siya ng iinumin niya. Dito sa UAE may mga ganyan. May mga nakalagay na parang gripo sa labas ng mga bahay-bahay. Libre kang kumuha ng tubig dyan. Walang bayad at walang magagalit.